एजुकेशन सब्जेक्ट बादेबो निनारो तामतम जानाकि अबहाय डीएलएड फैनाय बीएड फैनाय बुंनि बागै अबो नांमानि दो एजुकेशन रिलेटेड ता बहुत इम्पोर्टेंट जों ताबो सिरि स्कूल लग न ताबो स्कूल लग परि तंगमनि नों बो एक दिनो नों जफन नाकि अबहाय कोर्स कंप्लीट माने करे बीए फनो एमए फनो बीएससी फनो जसफनो परि माने करे के बीएड खाया थानांगौ दिबा डीएल खाया थानांगौ दिबा आफुर नो कोर्स माने हाबेन नरख ताबो एजुकेशन सब्जेक्ट दङ क्लास 11 दङ 12 दङ ननि अमनि बागै जों ताबो स्कूल नि जे एजुकेशन पॉलिसी गो बप्ति के चलि दं माने बप्ति स्टेज ऑफ आ स्टेज नि बुं ताम अबरनो जों सिना नांगौ नगा ताबुनि न्यू एजुकेशन पॉलिसी माने टूल ऑफ NEP माने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नबो न ओके द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नि माने अबो अजो ताम उनखा एवं आदिनि जेटा इंडियन एजुकेशन सिस्टम नि माने आमो बाय अबो ताम फेर लाइजा अमनो सोंथिनि सेरना जाय ओके वेरी इंपोर्टेंट अमनो रंनानि आबुक जों आगिनि एजुकेशन सिस्टम आगिनि माने बिसे बालागे खबर तैको थांनाय 2020 सो अब नम्बर खाया के 2023 सो अब चालू थांगो ओके एंगे सिरि एजुकेशन एक्ट हंगे एक्चुअली 2009 तो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट नि दङ बिसका राइट टू एजुकेशन एक्ट नि खबा मनोसं REE तो बिसका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नो अब अच्छा पास माने दो अब हटामो हंगे अब बाय अरो तामो सम्पको दङ न बां थानाय ओके ताबो जों प्रथमाव सोलोंनायाव दागा अलिसे आगे जों प्रथम प्रि प्राइमारि नि माने अब साबरनो जों प्रि प्राइमारि आगिनि दिनो माने कयेक बছर आगिनि पक्षियाव दो सेमानो होनो अपि दं माने संसार दं ताबो ने जोंनो चेंज खाइसिका बट गवर्नमेंट चेंज खाइका गवर्नमेंट चेंज खाइके अब चेंज नङै खाइका दा सिनि स्कुल लग बुनि स्कुल लग जगन दिगन चलियो कबुस खाला ताबो बसगावो जों प्रि प्राइमारि हनै माने साबो दं माने आगियो सिरि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अ जगाव अंके जों प्रि प्राइमारि के नार्सारि नि मनो सिनियो ना मनो जरा चिगन को सम्पत्ति फैनाय र के बरक स्पेशल 3 बছर निसि बरक परि माने 3 बছर बयस संसार बरक एडमिशन मोर तो आं स्त्री रिमेल आसे गाबो नङावनो मुजिना एग्जाम माने जारा नाकि नार्सारि के बरक 3 बছर मिनिमाम एज बरक 3 बছर नाय के बरक नार्सारि को एडमिशन मान इज इट क्लियर देन अ जगाव ओ प्रि प्राइमारि नि माने अ जगाव सुलु नार्सारि सिमिया अ जगाव साबो दं सेमान KG1 ताइ KG2 नि दं KG1 KG2 दं मुगुइ दङ का अबनो जतनो प्रि प्राइमारि ओ KG1 KG2 नि मानो कुनु स्कुल of गयाबो LKG याका UKG आपि बनि नु को बुझखा LKG नि मके लोअर KG का UKG मके अपर KG का को बुझखा के नंगोनो LKG नि मानो UKG नि मानो याका के LKG की KG1 का अपि मानो एकै कक्ता तो थाइपन बरफ आ गुड बेसाम खलाय माने प्रि प्राइमारि जो क्लियर खाले दाबो आंयानो नरो बुझुने आ न्यू एजुकेशन पॉलिसी गो ओ हाइना मा हाइ अरो ताके बरफ सिजा अरो प्रि प्राइमारि के बरफ खबते गलिया दाबो कबिथा बरफ प्रि प्राइमारि माने फर्स्ट स्टेज न बनो तो फर्स्ट स्टेज ने के प्रि प्राइमारि और फर्स्ट स्टेज बनो फर्स्ट स्टेज जो दे तंगाय न बा प्रि प्राइमारि गाय न बरफ एक्चुअली हकाय ओ जगाव नार्सारि सिनि स्टैंडर्ड 2 जरा खेरि खबरगा फके ताबुक माने आगे उनके सिनि UKG तोर तो माने दो हंगा आरो कयटा क्लास 1 जेमन नार्सारि कासमान खादो हंगा LKG बांखा हंगा UKG बांखा हंगा कयटा खट तीनटा माने दारो तीनटा माने अब ने ताबो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अब तीनटा लिया अब पांचटा में थांगा ताम ने लाइ दाबो मो जारे अब हंगा नार्सारि नि माने नार्सारि टू स्टैंडर्ड 2 में थांगा हंगा नार्सारि टू स्टैंडर्ड 2 के ताम माने न जगा ओ जे तीनटा माने नार्सारि ये KG1 KG2 नि खबो बनो LKG ये UKG तो और तीनटा थांगा और तीनटा नि लगियो तावटाइ से ताम थांखा SPG 1 and 2 of the America माने स्टैंडर्ड 1 and 2 माने क्लास 1 and क्लास 2 नि माने अब मो हाबि फैया ये कोइटा खाइ थनो जना प्रि प्राइमारि के फर्स्ट स्टेज ताउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हंका पास्ता नि खमया पास्ता
angka buji kale pas tangi thangla do tamu o jaga o opting ha no buji wala tabo o buji na de angro no notes khailai ka prothom buji na gari okay omon pore ke sen yang no agi je ni wa ki abo Indian education system o primary ni tomani primary ke sab tomani apro 1 discipline 5 jora no singapro mono primary no ko buji ka ke tabu bono sen new education policy phaibu ka obo takor kam thaiga 3 discipline 5 jora no primary khairi ka clear khale ga omoni pore singtaisa apa primary ni manai apa primary no singtam hon especially o apa primary ni mani singtabo agio o primary ni mani omo singtaisa kom o mano agio junior basic ni bono do junior basic api bono do bo junior basic no kuno somoyo o junior basic ni alternative bung tamo no primary ba primary ni tamo o junior basic no primary no ti saime economy phano okay om bagai tamo primary no junior basic no okay ke tabu judi no apa primary ni marke apa ki senior basic no senior basic obis kana tabo senior basic ke tabu oro primary ni mani obo ngake agio 1 discipline 5 jero tamo ni and tabu ni primary ni ke 3 discipline 5 ni thaka tabung ni eta choli tomani do ni tabu ko tagawo upper primary ni mani pas senior basic upper primary ni mani ke senior basic no ke senior basic ni mani karon nama tabu sini tabu senior basic ni jama pakai ko tagawo sem sabo class 6 discipline class 8 jora do 8 jora orbo same apa upper primary same to tomnai bombing tha class 6 dismit class 8 jaran oke same to tomo of career ekmato o sakao si khari thanga ngkhale o jaga ngeseng tabu o jaga o naya thanga gai secondary ni mani o jaga o secondary ni mani amaro sile tomo secondary ni mani oro secondary seng tabu secondary ni mani khanga sao phaya a jaga o class 9 ni ke 10 do ngoro higher secondary ni phaya na jo higher secondary nganga apur ke 11 12 na obis hale haibana ok kunyo middle no abono obo ke higher secondary no sing class 11 to 12 ni bana ni dong ni haibana post stage achasi secondary stage na apna obis ka secondary stage ni nga agio ko abo apni dong mani ok career कुछ कहता वो अमोक हेरिया तो all जगह क्या है मतलब और secondary हनी मानी क्या वो अब जमीन high school पना भी दंगो high secondary ना अपने secondary हनी आज जगह वो साइकिल stage माने साइकिल class मानता ना 9 10 वो yang kan yang वो 11 12 तो साइकिल में वो secondary का इनके जान लगे class 10 जो आता है वो secondary का माध्यमिक level नी yang वो का वो 11 12 का high secondary का आज जरा कुछ खाला तब तामु को जगह वो notification arbo matunai tauno dokon naki class 12 pai thanglang deba pass ni thalangda class 12 pass mani porikhe nong ni stage tamung thiknai kobuj katabo ka apurke singbono higher education thinai kobuj ka ngo higher education oboke secondary education aur tabu sangge alosona thamune oboke singbono secondary education an kobuj ka माने ताबुक जों आलोचना खायदों हायर एजुकेशन of the secondary education level in thanga da puska sengoro stage tam tam man tahu stage sem pre primary hingga di makado mana first stage second stage hingga primary hingga third stage sem upper primary mangka or bracket secondary mangka ngale ika obo secondary stage ro pai thanga tahu o system o sini Indian education policy dong mana new education policy o system choli ngale tabo tabung noro gedi no class 12 pass mit thanga ke tabuk tam mun thilai do khno daiman orang da sabon no sije jo obai obo thai sa ya हमन काने बिनाय ताउ स्टेप बाय स्टेप थनाय क्या हमन no माथन साइमन नांगो ओबन परिसन नि एजुकेशन माने कारिकुलाम तामनो होन सिलेबास तामनो होन को एजुकेशन बा को कारिकुलार एक्टिविटीज तामनो होन आबर no फोरोंनाय माने आबो आसो पठिनिया दो लाइसा no ताउखो नों बुजिनो नांनाय स्टेप बाय स्टेप bujiनो नागे प्रथम हमन बेसिक no दे
school education mana tamu, enggak higher education mana tamu. Oh dunia jenis itu orang kampung tu jaga, ayat tangan, apa hanya muka sekai pun lap beri, mana mutuma yang punya jenis. Ebong abong hangkai, tak kira kau kandung nos hanai, oh education je class rock, abong noro DL terjengke, ni ke BL terjengke, abu tu obviously no kalau ke class mana itu kan makan no. Hai mana noro school level untuk boy sekali, Tripura wo education subject kerja kampano. Amo CBSE o mana TBSE o ke education subject rekha class 11 12 no do haibano CBSE o ke education subject kusukru amon bagai boy busram ta ya normal dabu sing je pori dong mane o boy abo West Bengal je boy abo ajago je koko tong mane syllabus tong mane arun je chapter tong mane abo bai kuno relation gri haben singa bonyo gri bagai something is better than nothing hani singa bonyo pai tong do enggak apa special education kering man bagai nong school kamu ya do enggak sama apa senior school bisi maya 60 ro kusul mana askan pai tangka seng 80 90 mana nai mana le bagai kamu mana awak ke se anana bulu nai budi ke seng mono school pai dai ko bul ga education no education ni point ro maya okay tahu no no anana sarai tahu higher education na bagai tamu nai okay higher education na bagai ke tahu mo le nung bok course no choose kayaknya, je course pada kita tong, kintu nung degree tu mak kayaknya, kau bisa degree mak kayaknya, nung hoi capai nung professional degree gimana, ya ke general degree gimana, professional degree tamu kan general degree tamu kan, apa nung benar bujiran apa, aku sama saya juga ada performance sekali, hoi nung kelas 12 pass man saja, kayak bukti mana BA gimana, BSc gimana. Bicom gimana? Enggak tahu. Apa ke general degree? Do, apa general degree? Kita tahu, akhirnya pattern sama kamu, tahu ni pattern sama kamu, kamu tu sempuji naik. Apa nak sempuji begini? Oh BA, BSc, Bicom gimana? Apa BA? Hanya ke Bachelor of Arts do. Hingga BSc mana hingga Bachelor of Science and Bicom hingga Bachelor of Commerce okay kita tahu kau jaga orang je common itu kau jaga common apa general course ni gimana kau general course ni gimana kau jaga kau actually hingga kau BA hingga ni jaga orang mana apa subject kamu neng kelas 12 pro tahu neng kau jaga subject kamu kau jaga subject orang nak kah nominal di English nak kah ini dah kau borok nak kah engkai Pol Science nak kah engkai history nak kah engkai all jaga education betul tahu sudah education kacau mu engkai tahu kau tahu mulai kau computer science lagi kau kamu computer science nak kah computer science nak kah engkai tahu kau 1 2 3 4 5 6 7 8 engkai tahu sini subject kamu sociology kamu ini dah sociology kamu engkai tahu saya economics kamu belum nak lihat tahu ini misalnya kita sini subject kamu kan paksa nak lihat tak engkai tahu orang je subject kamu ni bisingo kau cakap sini atas subject bisingo supaya subject tu saja engkai tahu bos subject nak hari 12 pass kerja apa yang berdepend ni engkai bawa jaga kopi nyawi bawa kelas 12 pass kerja tapi kau gimana physics chemistry biology entah siapa ada computer science tong nanti kau ke maths orang ke mana nak tong dia dah sampai poli nak kira apa yang tong le jadi kalau ni tong bodoh di nombor physics chemistry maths biology nak tak ke science ni kata kelas 12 ni science kata tu ikan norok ke tahu arts ni example dah ikan tahu orang kan nunggu supaya subject nak hamil jaga oh dia poli ni subject ni berdepend kena je pos subject ko nang kapan ko kai mark mangka an ko buji kata bo man total ini soita subject ni jaga soita subject ko tahu dong ni nang total besar mangka 400 but 350 ro kan mangka example ta do
350ও नङाबो एभारेज थायो एभारेज बते माने ओ 6টা সাবজেক্ট नि एखाबा 5টা बेस्ट साबजेक्ट को नोंसि माखा 5টা बेस्ट साबजेक्ट माने न हाई यस मार्क जे कमन नि 5टा हाई बेस्ट साबजेक्ट रिदा बे आबो of 5 best subject ni bisingo ni kusuk makano abo bai 5 no divide khainai be total no binai no 5টা subject joto se kampuk mankumani a jaga o no 500 350 makhange ini 70% dong mark anko bujha mane 535 mate 70% mark dong do go kobon ni bisingo nta ma ni hamka english hamka all science hamka history hamka oke education ma hamka angka na tahu dong jadi computer science ma hamka example da do 1 2 3 4 5 6 tang dong ha 6 tang dong dong ni jotono kaham ni bising kasai kasai to pinche kom dong bole kuno kasai subject 5টা ni 6টা bising kasai kom thanga ga a kom no portai include khai dia angka busa tahu dong jadi nang ana example oboni bisingo nang jekon kasai computer science ko combine ni khable go computer science ko include khale aro 5টা best subject english ko koro pol science history tai education na hale 350 mark kani 70% mark maka engkana le o jaga o abu nang both subject bisi khai mark pangka abu ko to nai ni ngel nang tahu ni english samangka nai di example da engel ne honors ni ka course khai honors course और तक बीए तो परीक्षा बीए परीक्षा तक ऑनर्स नहीं करना है ओके के ताबु नंगिनो आं बीए परीक्षा इंग्लिश ऑनर्स ना के के इंग्लिश नहीं तो के नगा फाइ माका इंग्लिश ऑनर्स मान जाय जाते का आबो ने आबो नंग कुनु कारण अमनि और फन नंग टिकी या का नाइ मार्क मान का फनो नंगा आपु के ताव थनाय रोमोजे ने पॉल साइंस नि 85 दं एग्जांपल दा तो पॉल साइंस 85 दं हंगाय Paul Science na second prize ni Paul Science ni ogong khai chile honors ni khai chile ei oma hake no college porting ko no chance do me tabuk sung buje nangma thong se o je BA ni mane sing gar pori ka korke o honors course khai ke tamui nai এবং honors course khai ke tamui nai or se sing ta buje nai okay me tabuk ni singoro agi ni je Indian education system agi ni ta आगे ने माने वो 2020 ni आगे ni kok tado aku ke o jaga BA che become je general course tong tong mani o general course especially tamung saiman a jaga o matro sen 3 bosor se porinam honors course pana pordi pass course pana pordi duita course tong jaga pass course tai honors course ni duta dong do pass course by honors course pass mane ni kuno kaisa subject to nung specialist ni ya obon no pass course mane subject common ni hai no kaisa particular subject no nung mane special ni thali ya obo apti rom no kita mon sing thaima pass course no subject ka mo tong ke nung kuno kaisa subject no english ban naka kogro pan naka pol sai ban naka apno specially apo simen ni 8 paper tong omo ke pori phajai kono ka sing honors course Kobus kata bo, enggak agini dino, agini Indian education policy o mungke, aku kan dengoro, o degree poden mungke, yang no mungke bachelor degree no, bachelor degree, BD, ini kata ah, o bachelor degree hanya ke matro, BD course diri mungke 3 years. An kobus ka, BD course duration, mana kono panjang mungke 3 bosor pori kengu, neng honors, mana khai tong di, pass ko, mana khai tong di, tau ke 3 bosor pori kena neng, biar pass ni kerja. क्या बोनस करा क्या बोनस करे इंखाला ताबो खावो ने पैटर्न चेंज खिया ताबो ओ जगावो नंगरो बीए सिबां नि दंने सेम लता मुआय जे तंग दं बि दो यामा जे तंगमनि हाबे न गावो 4 इयर्स इनको कुछ का 4 इयर्स साबो मं थेमा जाना ने के ऑनर्स गना प्रोसेस 4 इयर्स मु ऑनर्स गरि के 3 बोसोर पाइ थांला पकदो कुछ ताबो Aku puji nana kendo, mana norok to tahu orang kelas 12 sih ko, parang sih norok apa nak ngikut sini. Mereka tahu jalan nak BA pun jangan BSc pun jangan MSc, hanya naik bang MA hanya, borong boleh apa ekdom nak tu, tahu hanya ni jangan naro, bak hai jangan naro ni pano. Oke, mereka tahu kau
যদি নো অনার্স গেলাম কাউকে অনার্স গেলাম তো আর অনার্স গেলাম কে 4 বছর নাঙ্গো অনার্স গ্রি হকে উইদাউট অনার্স হকে উইদাউট অনার্স হকে 5 কোর্স কে 3 বছর তাও কমতি না क्लियर है तब কিন্তু হাইকোনে পিনি অ্যাডভান্টেজ বো জায়গা তংগাই যাও দিতে চাই আ জায়গা সাবো কোন এরিয়া আমি নো সিস্টেম বড় কোন কোন তা কাজে কোন খানে গই আবো জাইলে সুবিধা নে বগै খাইও তাবো বো জায়গা जों जुदि नो अब क्लास बारि थांगा रागे तो आं तो क्लास बारि काम ने तो नि डिग्री कंप्लीट माने परे के एमए कोर्स खाजाय दिबा डिग्री कंप्लीट खाके एमए खागला दिबा बा एमए सी खाजाय enggak lo ang tahu kan ini ko payako professional course payako professional course tama hon apna sanai on pore se khaya bo tahu no pai digere ang tahu on clear se bigena tahu mo daga mo ni apa daga number 2 khaya MA gi ba MA CV man do ba M.Com naseng bono commerce thanga ke তাবো 2 নাম্বার বন্ধি ধরে যায় 2 নাম্বার অর কি আনসার তো কাম হই অর 3 বছর অনার্স খাইব অনার্স করিব 3 বছর কে পাই থাম আগিনি সিস্টেম তাবুনি সিস্টেম হাগা অনার্স গ্রানকে 4 বছর কই নামো অনার্স করিলে 3 বছর করিব ইনকে তাবু মাস্টার ডিগ্রি খাইবরকে অর যারা আগি পড়ি নাই 3 বছর অনার্স সম্পূর্ণ তংতং করিফান তংতং বড় মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট নামবে 2 বছর নাঙ্গো तो क्या और जगह क्या मास्टर डिग्री कंप्लीट करने बगै एमए थुम एमए सी थुम एम.Com थुम ओके अबनि बगै 1 বছর पंगनि मानो 2 বছর पंगनि मानो अनको बुझा साबके 1 বছর पढ़ने साबके 2 बছर पढ़ने प्रश्न मुइ थांजावका ओंगाय जारा नाकि 1 বছর पढ़ने बड़ होके और जारा नाकि 4 বছর पढ़ी फैजा माने ना ऑनर्स गेना अनको बुझा যারা অনার্স গেলাম বড় কোন জায়গা এমএ ন কইনি বগে 1 বছর পড়ি থাকবেন বড় হবে এমএ থাকি নাই কক বুঝে দাও আর যারা নাকি বড় বিনি অনার্স গ্রে আগিলো অনার্স গ্রে ব যে কোনো ভাবে ভালো ব তো ক বিএ পাস খাইয়া মানে 3 বছর পড়ি পড়িব 5 কোর্স নবন বড় হবে আর জায়গা খাই 2 বছর না পড়নে এমএ খাইলো ক্লিয়ার হল দাও যে এমএনি অর্থ ন মাস্টার ডিগ্রি তাও বিএ পরিপূর্ণকে ন गोबां সাবজেক্ট दंनायनि बुद्धि साबजेक्ट आ जायगायाव के सिनि कंपलसरी कोर्स नि दं कंपलसरी कोर्स माने न जेमन सिनि लैंग्वेज साबजेक्ट रखरिया ह्यूमैनिटीज इनका आबर के जतन अबर बीएससी पढेलो आपना मा पढनाय फाउंडेशन कोर्स दा बना दो इनका बीकॉम पढियो गोमा पढनाय इया खेबा बीए पढियो मा पढनाय बुझिनाले दाबो इनका आबो के न डिग्री प्रूफ बैचलर डिग्री प्रूफ मास्टर डिग्री प्रूफ के आबो ताई करिखा मास्टर डिग्री प्रूफ के न स्पेशल सब्जेक्ट नि पढनाय जेमन न आगियो ऑनर्स खायो माने तामो बीएससी पानो बीए पानो पढि प्रूफ नों ताव रमयानि हिस्टरी के हिस्टरी नों ऑनर्स खाइबका के मास्टर डिग्री नों 1 বছর परीक्षा न मास्टर डिग्री एमए खाजिनाय कबुज खाताबो के 5 कोर्स नों आगि जतिन ओ जगह 3 বছর से पढि जागनि कोनो कासे पानो ऑनर्स ग्रेडिं थांगाता गाबो के न ओ लोगो फायो एमए ओ फायो नों एप्लाई खाइनाय जे कोनो सब्जेक्ट न गने नु जे आगियो नों क्लास 12 पास नि बीए पढलाय फरफा खाइमान मांगला जावनाय जा निना 3-4 सब्जेक्ट दङ रमजानि हिस्टरी दङ पल साइन्स दङ एजुकेशन दङ मा हाइके फाइकेले नों 3टा बा 4टा ना हाले इगे आरोनि बेस्ट सब्जेक्ट नि ऊपर नों एप्लाई खाइनाय जा आं हिस्टरी ओ मास्टर डिग्री खाइनाय नि इनखाय निनि आबो जुदि मार्क खामगोन नों हिस्टरी न मास्टर डिग्री रैनाय तके नों 2 বছর मा पढिसिनाय 2 বছর पढिखि नों एमए खिनाय जारा ऑनर्स ग्रान के 1 বছর पढिखि न बा एमए ओ कोन थाकिनाय मास्टर डिग्री थाकिनाय क्लियर हा दाबो ओके इनका हबनि परे जों थांगोननाय ओ मास्टर डिग्री पायो परे इनका ताइबा हायर डिग्री दं आबो बताबो पीएचडी दो आजिओ बताबो कंपोज गावो नंबर 3 ओ एमफिल हुइदं दो ओ एमफिल ताबो गैथा आबो उठोय थांगा इनका ताबो आजिओ हम पीएचडी दंमानि थाखायसा पीएचडी बा दंमानि ताबो के डाइरेक्ट काम थाकिबा ओ एमफिल नो उठोयबा एमफिल ताइ खाइनाया
डाइरेक्ट नोंनि खाया के PhD सिखायो अबुस खाताबो इनका अ जगह के आगे एमफिल खाई PhD खाई मानो मियाके जारा एमफिल खायावयो PhD खाई मानो हाइबन ताकिसा समय मा दङ गोबां को खायो एमफिल खाई खाया रंगबा माने बसर कासा खाया ना गया PhD वो नों 2 बोसोर में कमप्लीट खायो मानो जारा नाकि एमफिल करि रंग PhD खाइब्रो 3 बोसोर मा खायो बुझिनो ताबो ताबो को जगह सिनी आङो न सामानि के अमा से ताबो बुझिना नि ताबो और ताबो हमसे न फुवा ओजे तको हमनि और ताबो ते काहे तमनि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ते किसे कॉक सले के तमको आबो होनकाय IMD या खबा इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री बा PhD अपति गतम ताबो रंगे सन आगि नि जे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ होनकाय नों क्लास 12 पास के BA नमा परिनाय om bore BA pass kin hakai nung MA nama pori om tike tombodo tabo kha opting dia nung class 12 pass kin hakai no direct master degree bong thangmano mane bomtei direct master degree mane no a jaga o master degree pori thini apuro no je jaga o bui rok nangka ba mane step by step pori phegela diba 3 বছর নিবাকে BA নাঙ্গো কে মাস্টার ডিগ্রি নিবাকে 2 বছর নাঙ্গো কে 5 বছর গিয়া দা কে নং ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেটেড MA খাই কে ডাইরেক্ট 5 বছর মা পড়িছ নাই ক্লাস 12 নিছি 12 পাস না কেন অন পরে BA পরিপুর 3 বছর আর তংনাই তাই MA পরীক্ষা 2 বছর তংনাই তমকে নং তাইসে সালাইয়া নাংলিয়া দা কোর্স ন হইন জায়গা থাंगि সালাইয়া नांलिया आन को बुझ खादाबो ताउक के सब बेनिफिट तो का मर दाव नाइ दो को इन्टारेस्टिंग काम नि जे कोर्स माने का हम नखा अ जागा अबो सोंनाय दङ अबो साइबा अबंखा नों जखन नाकि BA परीक्षा दो BA परीक्षु आगे पैटर्न होगा BA परीक्षु नों 3 বছর परी हुई पास निया सब न पास सर्टिफिकेट ताइ गया BA पास नि सर्टिफिकेट पाइ जानो ताबो हमके नों BA परीक्षु फर्स्ट इयर माने ना ono फर्स्ट इयर रो सिनि दुइटा सेमिस्टार दङ फर्स्ट एंड सेकेंड में दुइटा सेमिस्टार दङ दो फर्स्ट बाय सेकेंड सेमिस्टार माने न 6 मास पर का 6 मास पर कायसा एग्जाम को फर्स्ट सेमिस्टार माने 6 मास का ता सेकेंड सेमिस्टार ता 6 मास का गे दुइटा नोंगे 1 বছর का सबले 1 বছর पाइ खागेन न सार्टिफिकेट दिसिने माने फर्स्ट इयर सर्टिफिकेट नों मान थांजिनाय नों कुनु कारण परिमालिया बाक्सा बर रग रां कुसे करिनि परिमे के दिबा कुनु ना कुनु कारण नोंगै मन परिमालिया ता ड्रप आउट था कॉलेज ताइ थांमालिया गाफोर को तामनाय ओ फर्स्ट इयर नि सर्टिफिकेट बाय सिमि नों करै रेडी उलो नों ताइ 2 বছর बा 3 বছর परे फन पन नों केदा आफोर डाइरेक्ट नों थर्ड सेमिस्टार पढ़ते माने नों फर्स्ट सेमिस्टार ताइ पढ़ने गया सेकंड सेमिस्टार ताइ पढ़ने गया अनको बुझ खाताबो माने ओ बेनिफिट दंता एका आगि खाती क्रै नों BA फेल नि पायावले 3 বছর ताइ नों मा पढ़लिया हाया आसम मा खंसे आम सिस्टम क्रै बुझिया ताबो अजका अबनि बेनिफिट अजका तंता ताबो जुदि नों अबनके नों तामनाय फर्स्ट इयर कंप्लीट हंगे सर्टिफिकेट देनाय दो सर्टिफिकेट देता सिनाय ओंखाले सेकेंड इयर फाइ थांगेन डिप्लोमा सिनाय सेकेंड इयर माने फर्स्ट सेमिस्टार सेकेंड सेमिस्टार थर्ड सेमिस्टार फोर्थ सेमिस्टार फाइ थांगेन डिप्लोमा सर्टिफिकेट देता सिनाय ओंगे नों सेकेंड इयर फाइ बा कोन कारण नों परिमालि आमथि फारंगि थांगमनो ओंगे नों आ डिप्लोमा का ना आथफान दंदि उलो ताइ 1 বছর निबगै उलो नों ताइ 2 বছর परे फान थांगि परिदि तो वो नों लास्ट नि थर्ड इयर सिमा पढ़नाय ओ 2 বছর पढ़नाय ताइ को बुझ खादाबो गाफोर के नों डिग्री मान थाइया माने ताइ 3 বছর नों 3 বছর परे फान थांगि परिदि सबनि नों डिप्लोमा सर्टिफिकेट दङ आमो बाजा नों बटिंगि मान थाइसा मको सिस्टम खाइरे गाता इके साख्रि थाइजा नगैबो नों जेबो साख्रि रो नाइखा इके नों बिसोर परीक्षा आं BA परीक्षा हाबनो BA ओ फाको डिप्लोमा जब थांमोन डिग्री नाइ मालिया इनका हाबनो ओ डिप्लोमा नि कासा बिनि स्टेटास कंपिटा एयाव दि सिस्टम खाइरे गाता एयाव जगा बिनि बेनिफिट इनका ओ मगे अमना ओ पॉलिसी नो चेंज खाइके गाता ताबो आंखौ बुझ खाला ताबो अमर थांगा ताबो अमर थांगा के ताबो ताम सिनि प्रोफेशनल कोर्स ऑफ फाइव ओके जनरल कोर्स से सांग खाइको उनको जोदम जनरल कोर्स क्लियर जनरल कोर्स इनके जनरल कोर्स इनका हमले ताबो और तक खाने को भी देता है
amo anda ini lihat selatan nai next time yang kayak nai so oke thank you tahu nai seng professional course kemana ini oke apa mana hara জীবন ni bagi orang itu neng tahu kelas 12 pori tengah kan lo BM pun nanti neng sini BSc nanti nanti nai jah tahu pori tengah bun bagi pun nang apa mungkin neng ko tai course mana kun course apa hai saja ya mana kun jaga neng mana tai kena ya jara education subject nai pori simis gimana hai pano education subject kiri pano neng apa as a student siapa neng apa sih nang counseling an ko buat kata bo enggak neng course tam na pori neng saya yang kana an ko buat kata bo enggak tahu neng jadi no professional course thangna ni bagai ke neng kelas 12 pass nang pura professional course bomna ngan tahu dong jadi neng LLB Bachelor of Law LLB pori na neng engko oh LLB ni mana ke Bachelor of Law mana sudah ain itu sih neng sebenarnya particular subject ain di sini sebenarnya law lo sebenarnya engkau mau kasih professional course engkau bisa tahu tahu professional course kan je yang kemarin tahu engineering lain kan ke B ini mana ya ke B Tech ini mana do entahlah engkau mau kasih professional course do yang kan engkau orang itu deh medical kan ke MBBS mana kan MBBS mana kan bukan ya coba Nini, apa? Tapi kalau mau haji do, Ayurveda di mana kata BA, MS no, Ayurveda kita. Ini orang haji cara lagi particular kuno kasih subject ni upro, mana bo, apa mau bini bagai mana life ni senai. Orang haji bo choose kayaknya kah orang mau professional course. Kau bisa kata bo, ngeneng tahu neng depend kasih nai, oh professional course no kayak gini. Mana post atau professional course tu neng choose kayak gini, ni subject ni pro depend kayak ni kelas delo tampuri aja. Aku bisa kata apa? Tahu di rumah ini ada ang B pun kan? Example, Bachelor of Engineer, ni aku Bachelor of Technology, mana apa yang kau nak? Gaya mana engineering neng pun yang kan kayak apa orang kayak jalan science pun ini ada. Borok sini se, oh B ni aku B Tech pun mana? Nggak sancap pori ni orang mula nai abar sancap pori itu neni ugo tongman nai mathematics tongman nai sancap bakal mathematics nai orang tong ada orang kasih penuh ke physics chemistry maths biology ni enggak pori group kaya biology simi pori tanggo maths ke pori dia biology physics chemistry pori kata maths kiri kan enggak abar orang porok engineering nai dia maths kiri kan enggak engineering pada ko nong tahu nong jadi tahu sama sama sih nong Physics tangmano, physics tangmano tu, chemistry tangmano. Apa sih kan? Oh physics dan chemistry pori kini bo, oh jaga jadi kan kelas 12 passing through, maths kiri ke physics chemistry naik pori maya. Tapi ke physics tu maths tanggo, chemistry tu maths tanggo. Amoi pertanyaan sekian. Enggak tahu mana dengan science pori bo, maths kiri ke dengan chemistry pori maya, physics pori maya, apa orang tu sudah biologi sih परिवर्तन करे ini apa biologi logi wa Bhutan ini mana human physiology ini mana forestry ini mana agriculture ini mana fishery ini mana omo haje nama pun ini dia enggak fishery tamnya mana u arok ni cas ini mana apa nih ini pun ini dia agriculture enggak kita rok ni mairo kayak ni mairo mana micro kayak ni bukan omo nih dia pun ini ini apa pori tinggi dengan orang baik orang lagi, mana maths kita kan pori mana kata. Kau bisa tahu nora, orang aja neng lain yang kerja padan kau aja. Ini kemana ni microbiology ni dok tunggu, BSc nursing ni dok tunggu. Ayah kau neng konferen kau aja. Kau kano, orang high particular chicken course tu neng choose kayaknya mana apa tu professional course. Kau bisa tahu, dia apa tahu, sen, kamu nai, dia sini course ni duration ni berapa? Course ni duration kan ke? Sentahu LLB pan boleh tengni, B pan boleh, B Tech pan boleh tengni. Engkau orang jodoh no, koi bosor nak aku mesti cari bosor, nak cari bosor ni je kami ya. Tapi kan nemu BA pun ini, honors setengah kan ke? History itu, pol science itu neng cari bosor ni agi kami ya. Engkau kau tak tahu orang mesti cari bosor. Apa kah agi lo cari bosor kamu?
अब आगे सारी को तंगो के ताको सारी को तंगो आमा ओ जगह ताई को तंगो ता ओ बी फनन खा बी टेक फनन खा ओ पोरी थि काम साइमा थाइमा ओ पोरी थि नि गाय ताइसा बरक एप्रेंटिस है माने नोंनाव इंजिनियर फन कोई फैगोन न माने फारसे साख्रि मन फैया बरक ताइसा ट्रेनिंग मार फै कोन जगह कंपलसरी खाय कोन जगह कंपलसरी खाया किंतु अब है कंपलसरी एमबीबीएस पढ़ी एमबीबीएस के नों पूरा कोर्स को कंप्लीट खाय मुझे 5 बोसोर नांगौ ओ परिणन थाइसे इंटर्नशिप होनगोन थानाय इंटर्नशिप माने नों परिमानि फरायखे नों रुगिनाय नै बे नन प्रेक्टिस खायनाय गे नों आ रुगिनाय नै बे प्रेक्टिस खायबुया आपना के इंटर्नशिप होनो दो आबो खायबुया के नों साख्रि माया साख्रि खायमिया बाक्सा बरक दंगो एमबीबीएस कंप्लीट खा बा पाइ फैखा पास के नहीं क्या हाय अपना बो इंटर्नशिप करी बगै बो को खाइमिया बुने विजिट खाइमिया बाक्सा बाक्सा आईएएस आईपीएस ऑफिसर दंगो बरक इंटर्नशिप खायो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस परीक्षा रे आईएएस नि थांगो हाय बन डॉक्टर रियली माने बुने विजिट खाइमिया आमति इंटर्नशिप सारा के कोबुल खाना दाबो ए अबरंग सिं प्रोफेशनल तादो ओ प्रोफेशनल कोर्स नि बिसिङो ताबुनि सबसे इम्पोर्टेन्ट अबाय कोर्स नि तामो माने सबसे पॉपुलर कोर्स जों तो गोबां साबजेक्ट आंनो साका माने साइन्स दिंगुइ बतंगो इंजीनियरिंग याखानि बोटानी बायोलॉजी कत रकम साबजेक्ट करि दिबानि आगो आर्ट्स बतंगो माकेनो नि पॉल साइंस दं हिस्टोरी दं एजुकेशन गोबां करि दिया गोबां साबजेक्ट परे बनो कासा सबसे इम्पोर्टेंट एवं पॉपुलर कोर्स ताबु नांकुक मानि सबसे बेसी अब माने बरफ विभाग जनप्रियता अब गए तामो मैनेजमेंट कोर्स में सिनोरा बरफ आसे इम्पोर्टेंट है हेबन मैनेजमेंट कोर्स से सबसे इम्पोर्टेंट ताबो एवं अब पॉपुलर भी दं जरा मैनेजमेंट कोर्स खाजिया रखनगाय बरफ तामो मा थेमा नों जे जायगायाव नैनि प्रोफेशनल कोर्स खाना मै दंनि सामुं तांखिनि मासो 1 लाख टाका इनकाम फैगोनके मैनेजमेंट कोर्स नि बरफ के मासो 1 कोटी टाका इनकाम फैयो 1 करोड़ एगो मैनेजमेंट तामो नों सिंबो जथनि परिने अब ति परिजन जागा बर दं अब तिंलाय जाना के बुझखा गाबो बोजगा नों थांनि माने गाय आबो माना नों नों दियो इको IIM Indian Institute of Management में ताबो IIT भी बताऊँ दो IIT बताऊँ IIM बताऊँ अब जोतनो स्टैंडर्ड नमंग दो मन नेशनल लेवल इनके संग किनी गाना तो संग साइने मानो NIT माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इको रकम जिरेनिया प्रतिभा अब तो संग साइमान गा अबने साइफोर तायो हायो दङ गावरा बरताय पुसुगो दं ता IIT हके अबो इंजीनियर परियो बो इंजीनियर पर हाइफोर पर पहुंचते कहा गन नरक पदगा तिगिनान बो इनके एंट्रेंस नि प्रो डिपेंड किने क्या उन क्लास 12 पास मन साथे एंट्रेंस परीक्षा रि नरक लांता যারা সাহায্য পরিচার হকে এন্ট্রান্স রইলি এন্ট্রান্স যারা মেরিট কাম র বড় পদগা মান থাকে চান্স IIT সং প্রাইভেট যাচ্ছে না ओके नों IIT चांस माने पढिबा नों इंजीनियर बो इंजीनियर डिग्री नि थायो या फिर बीटेक नि थाया पकुस का बीटेक खान बी खान ग्रेड नि थाया अगर बी प्रायोरिटी आलादा अबनि प्रायोरिटी आलादा अबन ताइ बदाम अमर डाइरेक्ट कैंपस रिक्रुटमेंट गो अमर डाइरेक्ट कैंपस रिक्रुटमेंट थाबेला ऑनली बर गए नो पोस्ट फॉर प्रैक्टिस रोमया दे बोसोर नाय ना साइमा 20 लाख अमके ना 20 लाख ना नाय ना पोस्ट फॉर अबर के सिमाया ता एग्जांपल ता हो अबर न आं पोस्ट फॉर रोमया दे 7 लाख ना नाय तो खालामनाय जाय 7 लाख दे सिजनाय इयाव दिखे माने कैंपस रिक्रुटमेंट से ता अरन डिफरेंस खाना खादो ताबो और IIT नि फोनों दं NIT फोनों दं बर कोनैनो इंजीनियर बर कोनैनो अबन परिजन IIM no anko buska IIM bangga ne degree complete ya sa punta IIM mo entrance rimia ket ni sa auke ket abone entrance ri nung pass ni ke binoro dream chance ma ke ebong nung aro no tong kori pai ke ongkor phai age no 50 lakh ni sa bale really special mane ni package 50 lakh बस करना 50 लाख होनाय आनी को बुझ खाता
이게 어제가워 example 안으로 부르나요? 어제가워 아고 제 구글니 chief executive officer 하고 순돌 피자이 가나가는 뭐 순돌 피자이 좀 이거거든 스토리 나와. 프로서 뭐라 버리까 어려 버리는 가. IIT 엄청 이게 따라만에 사업 법을 거나. 벌써 200 crore mana bung package bos karo. Yang sawo mana angano kongus kamane tabo sengom na. Enggak men kobo tai pa ya tai tomo abon asa high level thang sogo nyanya kodo tabo no angu je MA jora tu no bujina kare buska mana taw mana aja gon no khak bonne. Enggak aja gon sini ko competitive exam ro bhai mane IAS mane IPS mane niada ka onna no niก็ exam มัน competitive exam เรียนรู้คนนึงค่ะ SSC คนนึงค่ะ TPSC คนนึงค่ะอาบรอคงนั่นก็จดแล้วเนอะ BSc คนนึง BA คนนึง BCom คนนึง complete นั่นอะไรดี degree